Mayong buntag mga kahigalaan, mayong buntag mga kaigsuonan, mayong buntag mga ka-viewers o mga suking ating paminaw. At magandang umaga din sa ating lahat mga kapatiran at mga kaibigan, lalo na sa mga kapatiran ko, no, mga guardians, mga brother at mga madonna ko. At salamat at na palagi kayo nandiyan at palaging nakikinig sa mga salita ng Panginoon. Our brother doon sa OFW at sa Luzon, headed our beloved brother Bonancia, no? Sa mga kanyang mga kasamahan, mga kapatiran namin, no? Magandang umaga sa inyo lahat dyan at sa atin lahat. At magandang umaga din sa lahat na tagapakinig at lalo na sa mga viewers, no, everyday na lagi silang na subaybay dito sa ating live or sa ating Bible study on the air. Now mga igsoon o mga kahigalaan, nini nga buntag dalaygon kayo ang buhi nga Dios, nini nga kabuntagon sa kinabuhi nga iyang gi-preserve para kita makapadayon pagayod sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Now atong gahapon mga kaigsuonan, mga kahigalaan, atong gilantaw sa padayon ang mga kamatuoran, nagipamatud-an sa kamatuoran gikan sa Biblia. O hibaluin nga ang atong Bible study on the air. God wants us to discovering the truth, not to modify the truth, no? Gustuan sa Dios nga madiskubre nato ang kamatuoran dili kay sa pag-usabon sa kamatuoran. Now we are careful tungod kay there are many people today did not believe now the Bible according to him that the Bible is from Satan, no? Mo na nga walay pulos ang mga pulong para sa ila. Mo nang di sila ganahan mobasa og bersikulo. Ganahan sila mga comics. I don't know kung sa ilang ganahan, pero para sa ato ang atong pundasyon sa atong kaluwasan, ang atong pundasyon sa kamatuoran mao gid ang pulong sa Dios. Kay ang pulong mao man si Kristo ug ang pulong nahimong tao. John 1:1 down to 14, ang tao, ang pulong nahimong tao ipon nato ug siya puno sa espiritu ug sa kamatuoran, no? Tanaw nato ni, no, for before we pray, tanaw nato ni higala igsuon yung padre ug ang pulong nahimong tao ug nipuyo uban kanamo puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang iyang nadawat ingon niya bugtong anak sa amahan. Pag-abot dinhi sa bersikulo 17, ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moses apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Kristo. No, mo ning mga higala makaigsuonan, no, may buntag diha sa atong igala ug igsuon, Reverend Rogelio Pahardo Jr. Salamat sir ug may buntag diha sir. Ug dalaygon ng Ginoo sa inyong kinabuhi. Salamat niya gabi inyong gilingaw, no. Salamat kayo sa mga maayong mensahe para sa kaminyoon. Ug salamat sa inyong magtiayon. Salamat sa inyong padayon nga pagpagamit diha sa himaya o gimbuhaton sa Ginoo. Ug ang Ginoo padayon nga magagamit natong tanan para sa iyang himaya ug ang iyang kadungganan. Ug magandang umaga din sa aking brother Erwin Lakbayo, watching from Cavite or Manila niya, Luzon side, no. At salamat brother sa iyong pagkikinig. Ug sabi dito sa binasa natin, no, na ngayon sa umagang ito ay patuloy natin itong tatalakayin dahil sa Facebook ko ngayon maraming nag-aargue, sabi doon, kaya nabasa nyo sa post ko na nag-post ako doon, nag-comment ako na be careful tayo sa mga taong nagsabi na ang Biblia ay galing kay Satanas, no. Napakalinaw yun sa binasan sa linagay niya, kaya inishare ko at linagyan ko ng comment doon. Dahil sabi nila ang nagpi-preach daw ng grace ay Satanism, no. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kinilala lang natin, tiningnan lang natin dito sa Biblia. Binigyan ko siya ng mga verse at sabi niya hindi daw siya maniwala ng Biblia dahil ang Biblia ay galing kay Satanas. No, mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi na maniwala sa Biblia, wala na tayong magawa dyan.
no, dahil wala tayong ibang pruweba at wala iba tayong watay laing pasukaranan kundi maurag yun ang pulong sa Ginoo. Okay? Now, tungod kay klaro kayo nga ang pulong na himong tao uban kanato, ingon pa si Apostol Juan, puno sa kamatuoran, no? O puno sa himaya nga dawat niya gikan sa iyang amahan, ingon niya na dawat niya sa iyang bugtong anak, no? Himaya sa bugtong nga pagkaanak. Now, mao ni nga mga higala og mga igsuon, mao ni atong gilantaw, giila-ila nato kung kinsa sa Hesus, aga unsay ang tuyo nga numi ani sa dinhi sa kalibutan, ug mao ni atong gipadako karon, no? Wagi ko ilaing gipaila diri ako ngalan. Wagi ko manghinambog nga matud pa nila nang hinambog gud ko. Repent, brother, no? Sa mapag-inulsol nato nga dili man siya ang akong manluwas nganong dito man ko maghinulsol sa iya, no? O mga igala igsuon ko naalang gyud mga tao nga gustong mudaot, gustong magpasikat, no? Mo man ang naitabo ni Apostol Pablo in town, no? Sa diyang nagwali si Pablo sa kamatuoran, doon naging mga parasiyo o mga teachers of the law nga mugukod sa iya tungod kay para sa ila nang himakak si Pablo o giyawaan. Di lang si Pablo kundi si Kristo mismo ang ilang inana gipamatud-an nga napamatud-an kanamo karon ni ikaw giyawaan, no? Masahon niyo nang diyan klaro kayo ng mga akusasyon nila sa atong Ginoong Kristo. Kinsa pakata nga dili akusahan, no? Labi na sa ato karon nya panahon. Daghan kayo mo akusar sa ato tungod kay nabulabog ang ilang mga tinagok ang baho. Kay klaro man gid sa Biblia kung mubalik sila sa balaang kasulatan, mubalik sila dakang Kristo, giyadyad ni Kristo ang kamatuoran kung kinsa kita o kinsa pud sila, kinsa ang tao ilalom sa adlaw. Og nuan kan righteous mo ni giingon ni Kristo nga sa 29 ka para sa parabol nga nagaingon sa 100 ka pa kakarnero unya nawala ang isa biyaan ang 29 ug pangitaon ang usa. Ang boti pasabot mga higala ug makaigsuonan wala manginahanglan ang Ginoo sa mga tao nga wala nang hinahanglan og maluluwas. Ang gipangita sa Ginoo kadtong mga tao nga nanginahanglan og maluluwas. Ug mo na mga higala mga kaigsuonan kay ang mga Hudiyo, mga teachers of the law, wala manginahanglan og paghinulsol, wala manginahanglan og manluwas kay sila gid ang galuwas ilang kaugalingon, no? Wala sila kahibalo unsay paghinulsol, no? Patakarag hawid og paghinulsol. Pero wa gid na sila totally kahibalo unsay paghinulsol. Ang paghinulsol biyain ng inyong kinaugalingong pagkamatarong, biyain ng inyong kaugalingong kaalam. Kay dili na mo ikaalam sa Dios, kay ang kaalam sa Dios mo si Kristo. Ug mo na klaro kaayo din sa Biblia. Before we go on, no, magapangamuyo kita bago kita magpadayon sa paghisgot sa mga kamatuoran gikan sa pulong sa Ginoo. Among amahan nga balaan ini nga buntag, salamat kaayo sa kinabuhi nga imong gipiyal namo ini nga buntag, among padayonon sa paghisgot ang imong mga pulong, paglantaw kung kinsa sa Hesus unsay gibuhat niya. Talawala nini mga panahon nya daghay mo akusar kanamo labi na sa pagpamatuod diha sa unsay gihimo ni Hesus dito sa cross, unsay gihimo nimo amahan ngadto sa mga tao ug sa proseso diha sa kaluwasan iplastar nimo diha sa imong pulong ug wala gid kini makulang. Ug salamat amahan nya balaan nya nini nga buntag mabasa namo, mapamatud-an namo kung unsay imong plastada gayud sa kaluwasan. Padayon ingon niya padayon niya pagpahinumdom sa matag usa kanamo. Dalaygon ikaw ning buntag sa pangalan ni Jesus. Amen. May buntag kang Ma'am Nini Tamayo. Good morning Pastor from Maluco. May buntag diha Ma'am Nini, no, watching from Maluco. Ug dalaygon ang Ginoo. Regards sa tanan mga higala ug igsuon diha sa Maluco. Ug salamat kayo Ma'am Ni sa imong kinabuhi. Padayon nga paminaw sa pulong sa Ginoo. Okay? Now, ingon pa sa Acts chapter 4 verse 12, walay laing ngalan nagikahatag gikan sa langit sa silong sayuta nga magaluwa sa tao mao ang ngalan sa atong Ginoong Hesus. Walay laing ngalan. O buhat o Acts chapter 12 verse 12, ingon pa diri ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawan nga mao'y makaluwas kanato. No, napakalinaw yan. There is no other name except the name of our Lord Jesus Christ, nga gihatag gikan sa langit. Siya po ay ibinigay galing sa itaas dito sa sanglibutan para doon sa kanya ay maligtas or doon sa kanya ay iligtas tayo ng Dios, no? Mao ni mga igala og mga kaigsuonan ang tin-aw og klaro dinhi
I don't know, sa uban nga nung dili nila ni masabtan nga bersikulo, nga ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan, wala nay lain ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan niya maoy makaluwas. Di ba? Except the name of Jesus, wala nay lain kaluwasan. Now, kung miingong kag si Jesus ang kaluwasan, ang question is, unsay gihimo ni Jesus para sa kaluwasan? No mo ni atong gitadtad pag-ayo ug mo ni atong gipasabot pag-ayo dinhi. We are not boastful in our own self. Atong gipahinambog si Kristo dinhi. Who Jesus is and what He has done. We are not boastful kung dili kita nagpagharbo sa atong kugalingon kung kinsa kita, but ang atong gipaila dinhi mao si Kristo. Nga mao si Jesus. O kung sa iyang gihimo para sa kaluwasan. No, mga igala og mga kaigsuonan mo na libog kayo og dili masabtan. Nganong kining mga tawhana dili kasabot, no? Matud pa nila pag hinusol diha, bro. Pag hinusol diha, brother, kay ano? Iya kuno ni Satanas. Ang tanan kuno nga nagatuon sa Biblia iyan sa Satanas. Kay ang Biblia gikan kang Satanas. Now, unsa ka nakakuyaw nga doktrina, mo na klaro mga igala makaigsuonan nga hapit na ginmobalik si Kristo. Kay maabot na gyud abi nato og sa una og diliing taktik ra pero karon nagpaila na gyud sila nga sila mga antikristo og kaaway ni Kristo. Wa may laing gisgutan sa Biblia mao man si Jesus, mao man si Kristo. No, klaro kayo na mga igala makaigsuonan sa atong gibasa ganina. Di ba sa John 1:17 ang grasya niabot pinagi kang Kristo apan ang balaod niabot kang Moses, pinagi kang Moses. Now kung mahibaw-an ninyo kinsa ning grasya, mao ni ang kaluwasan sumala sa Acts chapter 4 verse 12. Gihatag kini gikan sa langit sa silong sa yuta nga pinaagi ani nga tawhana, pinaagi ani ngalan maluwas ang tanan tao. Tanan tao nga mutuo kaniya. Di man pwede luwason ning tao nga dili mutuo. Kay ganahan ra siya nga mutuman. Di ba? Now tanaw nato kung asa ang kaluwasan. Diha bas pagtuog, diha bas sa pagtuman. Kay kining pagtuman dili sala, pero nahimo ning sala kung kita'y mutuman. Kay ang pagtuman sa tanan bala o dili kita kung dili si Kristo. Pasalamat kita nga adunay mituman. Bisag asa na kung nagbaliskad ang Romans 8. Romans 8, no? Romans chapter 8 verse 3 down to 4. Klaro gid kay nahigala igsuon ko. Romans chapter 10 verse 4. Dito ka sa Matthew chapter 5 na bisag unsaon nato baliskan ang Biblia. Ang tuyo nganong miani si Kristo to fulfill the law. Kay ang gipangita sa balaod is justice. Ang gipangita sa balaod is pagkamatarong. Na unsaon pagkamatarong sa tao nga wa may pagkamatarong gikan sa ato. That's why ang amahan nangita og paagi. Ang iyang paagi iyang gipadayag in Romans chapter 3 verse 21 to 26. Ang paagi sa Dios iyang gipadayag kung unsaon paghimog matarong sa mga tao. Dili kay unsay buhaton sa tao para mahimong matarong atubangan sa Dios. Nawigala igsuon mga Kristohanon ug mga ka-viewers. Mao nay klaro og gipaklaro din is Biblia. Pero kung ang Biblia para sa imo gikang sandanas, ayaw na paminaw kay ngano man. Klaro nga dili kaya sa Ginoo. Kay ang tao nga mamati sa pulong sa Dios, iya sa Dios. Ayaw og claim sa Espiritu nga iya ni Kristo kung dili ka mamati sa pulong sa Dios. Mga igala kay igsuonan ko dili, I am not innocent of doctrine of the Holy Spirit. I know unsa ng Espiritu Santo. Unsay gipaingon, giunsa pagpasabot sa Biblia ang pag-abot sa Espiritu Santo sa kasing-kasing sa tao. Kanusa ang Espiritu ni puyo sa kasing-kasing sa tao. Kanusa ang Espiritu sa Dios nakig-uyon sa Espiritu sa tao. I know. Kabalo ko kung kanusa karon basahon ko na. Kaya na ay butang-butang sa ato karon sa Facebook. Nga grabe niya kasuko. Tungod kay nagwalita sa total forgiveness, grabe niya kasuko nga nagwalita sa finished work of Jesus Christ. Grabe niya kasuko nga si Kristo ra ang manluwas kay siya gyud gustong muluwas sa iyang kaugalingon. Gusto siyang mahimong mailhan sa tibok kalibutan nga sila ang manluwas. I don't care.
Di ba? Ngay kala igsuon ko kung ang akong pagwali dinhi sa matag adlaw ug ako rang gipaila kong kogalingon is better to me to plant kamuti again. Ug maunay klaro. Ngano mag-wasting of time man ta kung ang ato rang gipaila ang ato ngalan I am not a savior. Ug wa agi ko kanus-an na himong manluwas. No? Ug maunay klaro mga igala igsuon. Ako ning iklaro no. Tungod kay naata sa social media og klaro kayo dagan akusasyon. Mo na nag-post ko dito sa Facebook na ako, pagbantay mo ani, kay klaro man ang iyang gingon. Ang Biblia kuno gikan kang Satanas. No, may gala, igsuon ko muna atong gipatina. Okay, sa mga buhat, Kapitulo 10, 43, ang tanan mga propeta nagpanghimatuod nini, nga ang tanan nagatuo kang Hesus nakadawat sa kapasayloan sa ilang mga sala. Kay wala na ilain nga lang, gihatag gikan sa silong sa yuta, nga magaluwas sa tao, kundi si Hesus, sa atong gibasa, nga diha kaniya. Mo si Kristo makaplagan ang kaluwasan kay siya ang gipadala gikan sa langit para sa mugaluwas sa tanan nga mutuo kaniya. There is no other name except the name of the Lord Jesus Christ nga maoy muluwas sa matag individual kanato. Sa Acts chapter 10 verse 43, klaro kay diri nga naghiskot bay tungod kaniya ang tanan propeta nga nagaingon sa nga ang tanan nagatuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinagi siya ngalan in King James translation ang tanan propeta nagpanghimatuod nga ang tanan nagatuo kaniya nakadawat sa kapasayloan sa ilang mga sala tungod sa iyang ngalan tungod kang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili man ang ngalan sa simbahan ang gisgutan diri. Now mga igala mga kaigsuonan klaro kaayo ni no. Klaro kaayo ni nga kamatuoran I don't know nganong nahimo ning nganong dili masabtan sa daghan no. Pero para sa akong anong libugon man ako akong kogalingon na klaro man sa the parable of Jesus Christ no. Bisan sa John 8:47 ingon ni Jesus, dili mo maminaw kamatuoran, kaya dili ka mo iyas kamatuoran. Who is that? Kinsa man ang kamatuoran, kinsa man ang gingon nga sa kamatuoran. Mauman si Hesukristo, ako ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Dili mo ganahan maminaw sa kamatuoran, ang kamatuoran na himong tao, kay ang pulong mao ang kamatuoran, ug ang kamatuoran na himong tao nga mao si Kristo. Dili mo mamati na ako, dili mo mutuon ako, kay dili mo ako, o dili mo iya samahan. Ug mo ni klaro, way kapin, way kulang. Di ba? Kung para sa imo ang pagwali sa krus ni Kristo, para sa imo ang pagwali sa kang Kristo, para sa imo ang pagpamatuod may tungod sa gibuhat ni Kristo, foolishness, aw mo na giingon ni Pablo nga, pasalamat mi nga nahimong mangibuang-buang tungod sa maayong balita may tungod kang Kristo. Ang higala, igsuon ko, no, viewers, mga kapatid, ipinalinaw lang natin ito dahil maraming akusasyon, no, akusar sa atin ngayon sa Facebook. Napakabagtik pa naman mag-chat, parang siya ang may-ari ng kingdom. Para siya ang tagapagligtas, parang alam niya kung sino ang taong niligtas ng Diyos. Nako, mga kapatid, mga kaibigan, careful tayo dyan. Dahil maraming mga tao magpatotoo na para sila ang may-ari ng kingdom ng Diyos. Wow. Parang nagpaka-Diyos na rin sila, di ba? Pero mga kapatid, so far sa Biblia, there is no other God. Wala na ilaing Diyos, gawa sa Diyos nga gisgutan sa Biblia. O kung naapa may mulabaw nga Diyos, dili na Diyos na. O mo na klaro nga kamaturan din. Okay. Klaro kayo, di ba, sa Acts chapter 13. Unsay giingon sa Acts chapter 13, verse 38 to 39. Kanahom tani ato ning i-connect kay para masabtan nato ni. Anong di managin nato ni masabtan. Acts chapter 13 verse 38 to 39 sabi dito, busa mga igsuon ko angay kamong masayod nga pinagi kang Hesus gisangyaw diha kaninyo ang kapasayloan sa mga sala og hibaloi ninyo nga ang tanan nagtuo kaniya naluwas sa tanang sala butang nga dili mahimo sa balaod ni Moses. Butang nga dili mahimo sa balaod ni Moses. Unsa man ang butang nga dili mahimo sa balaod ni Moses? Ang kapasayloan ug ang pagpasaylo sa mga sala. Asa man kini makaplagi? Makaplagan kini diha kang Kristo or diha kang Hesukristo. Kay siya ang kanluwasan or siya ang manuluwas, siya ang paagi sa Dios nga maluwas ang tao. Kay pinaagi ang ngalan Jesus from the word Hebrew, Savior, manuluwas siya. Siya ang tagapagligtas. Busa mga igsuon ko, angay kamong masayod.
nga pinaagi kang Hesus gisanyaw diha kanyo ang kapasayloan sa mga sala og hibalui nga ang tanan nagtuo nakadawat or makadawat sa pagpasaylo sa mga sala butang kini nga dili mahimo sa balaod ni Moses. Nabisag unsaon nato baliktad gipaklaro na sa Biblia ang grasya gihatag pinaagi kang Kristo ug ang kamatuoran mao si Kristo apan ang balaod gihatag kang Moses. Now gipaklaro sa Biblia kung kinsay makapamatarong, si Moses ba o si Kristo? Grabe no. Kining mga tao mangita ra gyud og kabaraytan nga kabuangan at tubangan si Ginoo. Now mga igala igsuon ko mao nang gikanunin nato balik-balik kini nga kamatuoran. Angay tang masayod, angay may balo ang matag usab. Nga pinaagi kang Hesus, pinaagi sa ngalan ni Hesus. Gisangyaw kanato karon ang kapasayloan nganong gisangyaw naman. Humana gihimo ni Kristo kini didto sa ibabaw sa cross. Isangyaw na kay na humana. Humana. 2,000 years ago Jesus says unsay giingon ni Jesus? It is finished. Kaya ingon ni Pablo, ingon ni Juan, ingon ni Pedro, iwali, isangyaw, dapat ninyong ibaluan. Nga pinaagi atong gihimo ni Kristo Jesus dito sa cross. Mao kadto ang atong kaluwasan. Pinaagi sa ngalan, disangyaw namo, di pahibalo namo kaninyo karon. Ang kapasayloan sa mga sala diha kaniya. Og hibalui nga ang tanan mo tuo kaniya. Ang tanan mo tuo ani nga balita. Makadawat sa pagkapinasaylo sa ilang mga sala. Mga buhat 10:43. Acts chapter 10 verse 43. No, naabay problema diha. Ang Biblia way problema, pero kita nga tao daghay problema. Labi na nang moingon nga Biblia gikan kang Satanas, na mao na ginay dakong problema karon. Nga higala og igsuon og mga suking tigpaminaw og mga ka-viewers, yan ang malaking problema ngayon. Kung nagtanggap ka nga ikaw ay ligtas, pero ayaw mong maniwala ng Biblia, nako, napakalaking kasinungalingan yan. Sino bang nagsabi sa iyo na ikaw ay ligtas? Walang ibang nagsabi na tayo ay naligtas o niligtas na. Yun lang ang Biblia. Mga kapatid, at kailan kaya naligtas? Kailan ka naligtas o anong paraan anong paraan na ikaw iniligtas? Wow. Hindi yung sa ating paraan. Mabasa ba yan, Pastor? Yes, mabasa yan. Basahin daw natin, basahin natin. Tingnan natin kung sino ngayon ang sabi dito, sino yung nagsalita ng yung hindi totoo. John 1. Balik tayo sa John, chapter 1, verse 13. Sabi dito, nahimo silang mga anak sa Dios, dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Karon unsay giingon re, ang Dios mismo mao'y naghimo kanilang iyang mga anak. Nahimo silang mga anak dili sa tawhanong pagbuot, kundi ang Dios mismo mao naghimo kanilang ilang mga anak. Kisay pagbuot sa Dios. Nga himuon kita niyang iyang anak, dili kay atong pagbuot-buot. Ang pangutana, asa kita giisip nga anak sa Dios? 1 John chapter 5 verse 13, mga anak, nagsulat ako kaninyo niining mga sulata, kay kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. 1 John chapter 5 verse 1, anak sa Dios ang tanan nagtuo kang Jesus nga anak sa Dios. Anak sa Dios ang tanan nagtuo. Galacia kapitulo 3 26, kamong tanan nga himo ng anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. Now ang tanong ko, kailan ta magiging anak ng Dios? Napakalinaw sa Biblia, hindi sa ating human effort, kung hindi ang Diyos mismo ang siyang tumanggap sa atin bilang isang anak. Siya mismo ang nagawa sa atin na kanya tayo, inisip na tayong pagiging anak niya. Hindi tayo ang gumawa dyan. Sabi dito sa Biblia, hindi ito sabi ni Pastor Jerry. Di ba? Pagdating sa Galatians 3:26, kayong lahat ay naging anak ng Diyos dahil sa pananalig niyo kay Jesus.
Dahil sumampalataya kayo sa Kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, pinaagi sa pagtuo. Kamong tanan giisip sa Dios nga anak. Ang tanan nagtuo, giisip nga anak sa Dios. Tanan niya mituo, dili ang tanan niya mituman. Munay kuyaw. Asa man ka nahimong anak sa Dios? Nga si Kristo man ang paghimo natong anak. Asa man ka makabasa nga gipasaylo imong sala kay mitumang ka na napulo ka sugo. Wala. Gipasaylo imong sala tungod sa dugo ni Kristo ug dili sa napulo ka sugo. Dili kay di ka mukhaon ng baboy. Kuyawa oy. Mo ni may gala makaigsuonan ko pagkakuyaw kay ning kalibutan ta karon. Ang dili mga importante gihimong importante, ang importante mo gihimong walay pulos. Mo ni grabe ka baliktad kaayo. Grabe pagbaliktad ang tibuok ng kamatuoran gikan sa Biblia. Muna may gala, mga igsoon, muna klaro, ug muna tinaw. Bisag unsaon nato ning baliktad. No? Basahon daw nato ang John chapter 12 verse 48. Unsay giingon ni Juan dinhi? Juan kapitulo 12, 48. Ato dahil ning sigundaan dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4. Juan 12, John chapter 12 verse 48. Unsay giingon dre? Adunay mo silot niya atong nagsalikway kanako og dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong akong gisulti mauunya ang maghukom kanila sa katapusang adlaw. Now, klaro na si Jesus mismo ang namulong ani. Adunay silot niya atong nagsalikway kanako. Di ba? Nagsalikway kanako og wala mo dawat sa akong mensahe. Kisa nga mensahe kan Jesus. Unsa may mensahe ni Jesus? Di ba? Unsa may mensahe ni Jesus? Nga gimensahe sa mga apostolis. Unsa may naa kang Jesus nga iyang gimensahe. Nga maingon si Jesus adunay hukom nga paaboton ani mga tao nga nagsalikway nako ug sa akong gipanulti. Kay unsay giingon ni Jesus? Ang akong gipanulti dili sa ako kaugalingon, kundi gisulti ko lamang ang gisulti sa amahan tinako. Unsay gisulti sa amahan unsay gisulti sa amahan diya kang Kristo ngadto sa mga tao. Wala ing gisulti sa amahan. Nga himuon kita niyang anak. Diha kang Kristo Jesus. Pasayloon kita sa amahan. Diha kang Kristo Jesus. Ang kunon kita sa amahan. Nga iyang anak pinaay kang Kristo Jesus. Higala igsuon ko si Kristo ang hinungdan aning tanan. Sa kung saan nato nigbaliktad ang Biblia, si Jesus gyud ang bida sa Biblia. Si Jesus Christ ang bida sa Biblia. Og si Jesus mao ang grasya. Siya ang mo ang gasa sa Dios nga gihatag sa kalibutan para si bisan kinsa nga nagatuo kaniya. Mga higala ug mga kaigsuonan ug mga ka-viewers, makadawat sa kapasayloan ug makadawat sa pagkainanak gikan sa Dios. Okay, now klaro kayo, di ba? 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4. Unsay giingon dre? Kay kung wala hisabti ang mayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini kadto rang wala mga luwas. Dili sila mutuon niini tungod kay gibutaan man sila sa Dios sa kalibutan, niining kalibutana. Ang ilang hunahuna, di ba? Ang ilang hunahuna busa dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita may tungod sa himaya ni Kristo nga amo nga mao ang sibo sa dagway sa Dios. Now, kay balo nata kung kinsa di mutuon ning maayong balita. Ingon pa ni Pablo dinhi sa Corinto, gisultian ni Pablo ang iglesia sa Corinto, kay kuning Corinto daghan na po yung mga false prophet, false apostles o false preachers sa pulong sa Ginoo. Therefore nag-challenge po si Pablo. Ang dili na kasabot ani among giwali ingon ni Pablo, kadto lang dili mga luwas. Kay nganong ni sila kasabot? Kay gibutaan man sa Dios ang ilang hunahuna. Gibutaan o para sa ila ang pagwali sa maayong balita, kabuang. Muna sa 1 Corinthians 1:18. Nga alang sa mga taong dili luwas ang pagwali sa krus ni Kristo, binuang para sa ila. Binuang yun. Kaya ako pa i-challenge karon nga maghinulsol. Ingon pas mga tao, ingon pa ning tawhana diri pag hinulsol. Ano say pag hinulsol? Kinsay maghinulsol sa ato? Now mga gala igsuon ko, kung ikaw pa hinuon nagwali unsay tinuod, ikaw pa pahinulsolon. Kana hinuon nga po may mabuang og tuman bisag unsaon ning tuman di man gid katuman.
Kay iya pagiglabuan si Jesus Christ, napa ba mo labaw ni Jesus Christ? Ang iyang pagpaila siyang kagalingon, murag mulabaw pa siya kang Jesus. Kay mura siya maghuhukom. Human na siya panghukom. No, arabay gilay maghuhukom sa Biblia, maura bagit si Jesus Kristo. Kay gihatag sa Dios Amahan ang tanang katungod. No, may gala, makaigsuunan ko mo ng kuyaw. Muna magbantay ta, we are careful, no? Be careful ani mga klase sa mga tao nga murag makahukom, no? Murag manulti, murag tag-iyas langit, murag tag-iyas imperno, no? Murag siya ang yabi pa sa langit. No, mga igala igsuon ko. Mao na nga dili igo ta maminaw kung dili magbasa pud ta. No, kinahanglan gid sa karong panahon dut-an nato atong Biblia sa pagtuon kay mga brahit sa di manulti tanawa ra gud isog pa mag-post Facebook. No? Kung wa kay klarong isog, nangisog ra na tungod sa kabakakan iyang gibarugan. Pero sa igsuon mga kakristohanon, mga viewers, magbantay ta. Magbantay ta. Kay malipat-lipaton kaayo ang ilang mga pulong. Ug masuko ug basahan nimo bersikulo. Dili sila ganahan basahag bersikulo kay ganahan ra sila debate. Debate nga walay unod ug way hinungdan. Nga matod pa ni Pablo, ayaw pakiglamtugi, labi na paglamtugi sa pulong sa Dios kay dili makaluwas klaro man. Wasting of time man na, nagpailara man na sa kalam sa mga tao, ug man ay kinaiya sa mga teachers of the law. Mo na kinaiya sa mga magtutudlo sa balaod og sa mga parasiyo. Og dili na kinaiya ni Kristo ang pakigdebate. Ug mga igala igsuon mo na si Pablo nag-challenge og nag-auhag og nag-warning. Ayaw pakiglalis diha sa pulong sa Ginoo. Ayaw. No, mga igala igsuon ug mo na atong gipaklaro din karon nga buntag. Kung akong balikan ang Acts chapter 13 verse down to 48, maklaro ninyo mga igala ang pagwali ni Pablo sa dihang nagpadayon siya sa pagwali sa maayong balita og si Pedro. Unsay nakita akong basahon sa verse 44, sa 43 ingon pa diri. Og natapos na ang tigom sa sinaguga daghan sa Hudiyo o mga dili Hudiyo nga nakabigkadto sa tinuhan sa mga Hudiyo o nga misunod kang Pablo o kang Bernabe, gimaymaya nila ang mga tao o gidasig sa pagpabilin diha sa grasya sa Dios. Mao ni ang giwali ni Pablo o ni Bernabe o ni Pedro didto aning panahon na silang panahon. Sa pagkasunod adlaw ipapahulay hapit ang tanang tao sa lungsod miadto aron sa pagpamati sa pulong sa Ginoo sa pagkakita ni sa mga Hudiyo o sa mga daghan mga tao nasina sila o misupak sila sa gisulti ni Pablo o ilang gipakaulawan sila. Tanawa, gipakaulawan siya. Gipakaulawan si Pedro o si Pablo, gipakaulawan si Pablo. Tungod sa iyang pagwali, may tungod sa gahom sa maayong balita, may tungod sa maayong balita nga mao si Kristo. Sa pagkakita ani sa mga parasiyo, mga teachers of law, nasuko sila o nasina sila, busa, misupak sila, o gipakaulawan nila si Pedro or si Pablo. Di ba? Ang gihimo aning tao karon sa Facebook nagpakaulaw. Pero nagtuo siya nga kami ang gipakaulawan niya. Ang ngalan sa Ginoo ang iyang gipakaulawan. Mga igala o mga kaigsuonan. Kaya wala mi nagpaila dinhi sa among kaugalingon. Kung dili ang atong gipaila diri mao si Kristo. Ang atong gisinggit diri kanunay mao si Jesus, mao si Hesus Kristo. Who Jesus is and what He has done. Kung muhawa na ka kang Kristo, kaaway na ka ni Kristo. Kinsay kaaway ni Kristo kadtong nagdeny, nagsalikway sa gahom sa gihimo ni Kristo dito sa cross. Kaaway ni Kristo. Unya mag-angkon ra ba na nga muadtog langit? Nya di mo tuog Biblia. Muna dako kayo nga supalpal, dako kayo nga kabakakan, o dako kayo nga kabuang atubangan sa Dios. Apan miduga Ginoo ang kaisog ni Pablo ug ni Bernabe. Og mingon sila kinahanglan kamuunta ang unang suginlan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway maninyo kini og naghukom kamo sa inyong kaugalingon, nga dili takos sa kinabuhing dayon. Klaro kayo ingon ni Pablo. Kini mga tao nga nag-deny, nag-reject sa mayong balita, sila raang naghimong angayan takos sa ilang kaugalingon sa pag-adto sa linaw nga kalayo. Ang dili maminaw ug dili muto sa mayong balita, sila mismo ang ipresentar sa ilang kaugalingon nga sila karapat-dapat ug angayan na ilabay dito sa linaw nga kalayo. Kamuuntanang angay masayod, kamuuntanang angay mo dawat aning balita, kamuuntanang angay mo tuo ani. Pero inyong gidinay. Og ingon ni Pablo ug ni Bernabe, kamura ang nagpaila sa inyong kaugalingon
nga kamo angayan nga ilabay didto sa linaw nga kalayo. Sa verse 47 ingon pa diri, kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo, gibutang ko ikaw nga kahayag aning mga dili Hudiyo alang sa mga dili Hudiyo, aron pinagi kanimo ang kaluwasan mo abot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Di ba klaro kayo? Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, nalipay sila o gidayeg nila ang mensahe sa Ginoo ug kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon nahimong magtotoo. O mo ni may gala man kay suunan. Kay dili man di ay kita ang gapili, kay dili man kita gabuot. Mo na ingon ni Pedro o ingon ni Pablo ug ni Bernabe. Ang gisugo sa Ginoo kanamo mao kini nga gipadala kami ngadto sa dili mga Hudiyo. Pero ang problema karon kini mga dili Hudiyo nga nagpaka-Hudiyo. Mo ni dako nga problema. Ug aon sa giingon sa Biblia kini nagpaka-Hudiyo nga dili mga Hudiyo, asa ni puniton ingon pa sa Biblia didto sa sinaguga ni Satanas. Ug mo na kuyaw. Igsoon, higala, viewers, kung ikaw tigpaminaw para mangita og sayo, tanawa ang Biblia. Kung ikaw dili mo tuo sa Biblia, pagampo. Pagpaubos, ayaw pagpagarbo. Kay kanang dili nimo pagtuo sa Biblia, gahom na ni Satanas o dili na gahom ni Kristo. Mga higala og mga kaigsuonan, mao ni bantayanan sa atong panahon. Kaning atong panahon karon, dili na tiyaw-tiyaw. No, dili na ni binuang. Dili na ni tatira pataka dinhi. Mo na giingon niya ninuwaswasay na ta sa kamatuoran. Kay walaing paagi nga mahimong gawas nun ang tao. Pinaagi ra gyud sa pagkahibalo sa kamatuoran. Kinsa man ang kamatuoran? Mao mang si Kristo Jesus. Ang tao karon dili kay balo ug dili kay ni Kristo. Dili siya mahimong gawas nun ining kalibutan. Mao na no, mga igala ug mga kaigsuonan. Ako lang gibulabog nino. Ako lang gipakita pag-ayo punon sa authority ni Kristo. Kinsa si Jesus? Wala ko nagwali diri para sa mga Baptist group. No? Wala ko nagwali diri kung asa nga grupo. Kung dili nagwali ta diri para mailhan si Kristo sa tibok nga kalibutan bisag unsa pa ta nga grupo. Kay wala may manuluwas sa ato. Ambot lang sa inyo kung ganahan mo mahimong manluwas pero ako di ko ganahan na mahimong mailhan manluwas. Kay kanus aba ang tao na himong manluwas. Ang tao ra nga nagpakatao kay dili sa ordinary nga tao mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mga higala ug mga kaigsuonan, mao na giklaro sa Biblia. Okay. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 to 10 unsay tuyo dinhi kay sa atong gibasa dinhi sa Acts kadtong mga gipili nalipay ang mga dili Hudiyo sa pagadog nila sa maayong balita. Pero alang sa mga taong dili mga liwas, kabuangan sa ila ang pagwali sa krus ni Kristo. Klaro kayo unsay giingon dinhi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 to 10. Unsay giingon? Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang sinutan kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Hinumdumi ang buhat 4:12 wala ngalan nga gihatag gikan sa langit sa yuta sa gikan sa langit dinhi sa yuta nga magaluwas tao ang ngalan ni Hesukristo. Mga buhat 10:43 ang tanan mga propeta na panghimatuod nga ang tanan nagatuo kang Jesus makadawat sa kapasayloan sa ilang mga sala. Mga buhat 13 38, 39 unsay giingon dito? Pinaagi kang Kristo gisangyaw diha kaninyo ang kapasayloan sa mga sala og hibaluy nga ang tanan nagatuo kaniya naluwas sa tanang sala buhat og butang kini nga dili mahimo sa balaod ni Moses. Now klaro unsay giingon dinhi karon? Ang Dios wala magpili kanato. Wala magpili kanato aron kita iyang silutan kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanatong aron kita mabuhi uban kaniya. Buhi man kita o patay inigbalik niya. Wala kita pilia sa Dios aron kita iyang silutan kundi aron maluwas diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ato pa ang atong kaluwasan mao si Kristo. Di tinuod ang giingon sa akong gibasa kanina. Sa atong gibasa kanina nga si Kristo mao ang atong kaluwasan. Siya ang ngalan nga gihatag sa langit din sa silong sa yuta nga magaluwas sa mga tao. No mga igala makaigsuonan, maunay giingon dinhi.
Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan, kundili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Og hibaluin nga pinaagi kang Kristo, ang Dios Amahan naghatag nato kasiguraduhan. Pinaagi kang Kristo, pinaagi sa gibuhat ni Kristo, ang Dios naghatag kanato kasiguraduhan diha kang Kristo. O tanaw na nato 2 Corinthians chapter 2 o chapter 1 verse 21 to 22. Okay, 2 Corinthians chapter 1 verse 21 to 22. Diha ang Dios naghatag nato kasiguraduhan, diha kang Kristo, diha sa atong pagayo sa kang Kristo. Tanawa, paminawa ra gud ni. Ang Dios gayud ang naghatag kanato kasiguraduhan diha kang Kristo. Ang Dios mao gayud ang nagpili kanato. Klaro kayo. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 to 10, wala magpili ang Dios para kita iyang silutan, kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Gihatag niya ang iyang kinabuhi aron kita mabuhi sa walay katapusan. Buhi man kita o patay inigbalik ni Kristo. Uban kita niya. Diri sa 21 sa 2 Corinthians 1:21-22, ang Dios gayud ang naghatag kanatong kasiguraduhan diha kang Kristo. Ang Dios mao gayud ang nagpili kanato. O gipatikan kita sa timaan niya kita iya na. O gihatagan kita niya sa Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing ingon niya pasalig. O dinhi na karon ni gawas ang Espiritu Santo. Kanus-an ni gawas o kanus-an ni abot ang Espiritu Santo sa atong kasing-kasing. Mga kaigsuunan ni abot ang Espiritu Santo sa atong kasing-kasing una sa tanan, pinaagi sa pagpaminaw sa maayong balita, pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Ang Dios mismo ang mihatag niini sa tao, dili kay kita ang nagbuot-buot ani. Ang Dios mismo ang mihatag ani, ingon niya pasalig nga kita iya na og ingon niya pasalig nga madawat nato ang saad, ang tanan saad sa Dios kanato diha kang Kristo. Kay siya ang Dios mismo ang naghatag nato kasiguraduhan diha kang Kristo. Di ba? Siya ang nagpili kanato para kita iyang luwason diha kang Kristo. O ang Espiritu Santo, nga matod pa sa texter, nga grabing banat niya sa Facebook karon, ang wala Espiritu dili iya ni Kristo. Yes, tinuod na ang pangutan nako kanus-an ni puyo ang Espiritu Santo. Diha ba sa imong pag-imbitar o diha ba sa pinaagi sa pagpaminaw sa mayong balita? Now, klaro kayo mga ikala, makaigsuunan, ingon dinhi, ang Espiritu pasalig nga kita iya na. Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. Klaro gid kayo ni. Og mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Unsa ang naghatag nato kaluwasan? Ang maayong balita. Mao ni ang maayong balita ang naghatag nato kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo, nga iyang gisaad, timaan niya kamo iya na. Ang naghatag og kaluwasan mao ang maayong balita. Ang maayong balita mao si Kristo, ang gihimo ni Kristo. Og ang Espiritu ingon pa, mituo kamo busa, gitagaan kamo og gipatikan kamo og gihatagan kamo sa Espiritu Santo, nga pasalig or timaan na kamo iya na. Ang verse 14, ang Espiritu Santo mao ang pasalig nga madawat gid nato, ang gisaan sa Dios hangtod nga madawat nato sa hingpit ang kagawasan, daygon ta ang iyang himaya. No, naa may proseso. Kano sa nato madawat kining Espiritu, pinaagi sa pagtuo sa maayong balita, pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Galacia kapitulo 3 bersikulo 2. Ingon pa ni Pablo, karon mangutana ako kaninyo, nadawat ba ninyo ang Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod? O pinaagi ba sa pagpamati sa pagtuo sa maayong balita? Pagkawala kayo'y ninyo'y huna-huna. Di ba? Galatia 3:2. Kung imong basahon diha. Nangutana ako kaninyo, nadawat ba ninyo ang Espiritu Santo pinaagi sa pagtuman sa maayong balita? Pagpaminaw ng mga balaod? O pinaagi ba sa pagpamati sa mayong balita o sa pagtuo kang Kristo? Ephesians chapter 1 verse 13, ang mayong balita mao'y proseso o paagi sa Dios nga madawat nato ang Espiritu Santo, kay ang Dios mismo ang muhatag ana sa tao nga mutuo kang Kristo. Mga kaigsuunan, makaigalaan, mga viewers, ngunit klaro,
Efeso 3:17, magpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu ni Kristo pinaagi sa inyong pagtuo. Nang may gala igsoon, klaro kaayo na kamatuoran. No? Mao nang bisa kung sao nato balikskan ni, bisa kung sao nato ning tulibagbag, kita ra gyud gihapon ang makaplagan na tulibagbag at tubangan sa Ginoo. Mga igala og mga igsoon, mga viewers, mao nang ako gining gitakol. No, ato gining gibalik-balikan, gibalik-balikan. Tungod kay daghan kaayo ako tig-akusar. Diya karon sa Facebook. No? Ug maayo sad nga masabtan nato ni. Kay kita patakara pud tagtuo. Lisod pod kayo nga mutuo ta nga wala tay ebidensya, wala tay mabasa kung unsay gisulti gayud sa Biblia. 2 Corinthians chapter 5 verse 5. Unsay giingon din ha? 2 Corinthians 5:5. Ang Dios mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban. Gihatagan kita niya sa iyang espiritu. Ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. Ingon nga pasalig sa tanan nga ang tanan nga iyang gitagana madawat gayud nato pinaagi aning espiritu. Pasalig sa Dios ang espiritu. Gihatag kini sa tao. Gibutang kini sa tao. Wala na ka magkanta ani kamo spirit. Wala ning magpuyo sa imo nga Espiritu Santo. Kanang gitawag sa Romans chapter 8 bana nga ang walay espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Yes, tinuod na. Ang pangutana kanus-an ni puyo kanang espiritu ha? Kanus-an ni abot kanang espiritu nga giingon din ha nga ang walay espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Tinuod na ang pangutana kanus-an na ni abot unya karon. Na may proseso sa Biblia. Di man ni proseso dinhi sa yuta. Ug wa po ko ilaing tuuhan nga proseso gawa sa proseso nga gipadayag dinhi sa Biblia. Kay ingon pa ni Pablo sa Romans 1:16, dili ko kaulaw ang maayong balita kay mauni ang gahom sa Dios. Sa tanan niya mo tuo una sa tanan sa Hudiyo sa dili Hudiyo. Kay dinhi sa maayong balita gipadayag sa Dios ang iyang paagi. Sa paghimong matarong o himuon niya matarong ang tanan nga mo tuo, gikan sinugdan hangtod sa katapusan himuon niya ang tanan tao pinaagi sa pagtuo. Wa gid niya himo ang taong matarong pinagis pagtuman ana napulok kasugod. Pinagis sa imong luhod-luhod, pinagis sa imong buhaton. Higala igsuon ko, klaro gid na dinis Biblia. Ug para sa ako, supisente ang Biblia nga nagtudlo sa kamatuoran. Pero para sa imo dili supisente, imo na ng problema dili na sa tao. Ayaw lang ng pandalahig sa uban. No? Now, mga kaigalaan, mga kaigsuonan, klaro gid kay na sa Biblia. Kung unsay gisulti dinis balaang kasulatan. 2 Corinthians chapter 2 verse 14 to 17. Tanaw na to kining 14 paingon sa verse 17. Og dinhi ta magtapos ani nga bersikulo. Apan salamat sa Dios. 2 Corinthians chapter 2 verse 14 down to 17. Apan salamat sa Dios nga diha sa atong pagkayusa kang Kristo. Kanunay siyang nangulo kanato ngadto sa kadaugan. Klaro kayo ingon ni Paul. Salamat sa Dios nga sa diha sa atong pagkayusa kang Kristo. Kanunay siyang nangulo kanato diha sa kadaugan. Wala ay nangulo sa ato para kita mo nahutay, para kita mo daog, para kita mo abot dito sa finishing line kun dili si Kristo. Salamat sa Dios nga diha nahiusa kita kang Kristo. Higala igsuon ko siyang nangulo kanato diha sa atong kadaugan. Mo nagiingon sa Biblia, labaw pa kitang mananaog. You are more than victorious through our Lord Jesus Christ, through faith. Labaw pa kamong mananaog tungod sa inyong pagkayusa kang Kristo Jesus. Gamiton kita sa Dios sa pagsanyaw sa humot nga minsay. May tungod kang Kristo ngadto sa tanan katawhan. Ingon ni Pablo, gamiton kita sa Dios sa pagsanyaw sa may tungod, no? Sa mahumot nga mensahe ngadto sa tibuok katawhan. Mahumot nga mensahe may tungod kang Kristo unsa may mahumot. Higala igsuon ang mensahe ni Kristo humot gid kini sa mga taong luwas. Pero sa mga taong dili luwas, baho pa ni kay sa tanan baho. Mo na higala igsuon klaro gid na. Okay.
Ngadto sa tanang katawan sa verse 15, kay sama kita sa alimyon sa insenso nga gisulog ni Kristo alang sa Dios. Mga limyon kini ngadto sa mga linuwas og niadtong nangalaglag, alang niadtong nangalaglag. Mao kini ang baho nga makamatay. Apan niadtong ginaluwas mao kini ang kahumot nga makabuhi. Wow. Busa kinsa man ang takos nga sa maong buhat. Dili kami sama sa kadaghan. Sa kadaghan nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios, ingon niya kini usa ka baratohong butang nga ay gabaligya. Apan tungod kay ang Dios nagsugo man kanamo, nagsangyaw kami may matinud-anon diha sa iyang atubangan, ingon niya mga sulugoon ni Kristo Jesus. Way laing tuyo. Kay sangyaw nato ang maayong balita. Kay mao kini ang humot. Mga limyon kini ngadto sa mga tao. Sa mga tao nga maluwas. Pero sa mga tao nga dili luwas, baho kini nga makapatay para sa ila. Ang pagsangyaw may tungod sa kamatayon ni Kristo. Ang magsangyaw sa maayong balita may tungod sa gibuhat ni Kristo. Sa mga taong dili luwas, baho kini nga makamatay para sa mga taong mga laglag. Pero sa mga taong mga luwas, humot kini nga moalimyon ngadto sa mga tao. Mga higala og mga kaigsuonan, mga ka-viewers, ug maunay klaro ug ipaklaro dinhi sa balaang kasulatan o Biblia. Mao na nga padayon kita, no? Di ta ma-discourage, di ta matarantar, di ta ma-dismaya aning mga akusasyon, mao ning mga akusar kanato karon sa atong panahon kun dili magpasalamat kita. Nagagawas na ang ebidensya sa mga tao nga kaaway ni Kristo Jesus. Kinsa ang kaaway ni Kristo? Kadtong nagsalikway sa gahom sa gihimo ni Kristo dito sa cross. Mga higala ug mga kaigsuonan, way lain nga kaaway ni Kristo kadtong mga tao nga nagasalikway sa gahom sa gihimo ni Kristo dito sa ibabaw sa cross. Now, mao lang kita dinhi wa tay laing gipaila kundili si Kristo, who Jesus is and what He has done. Gustuhan sa Dios nga madiskubre nato ang kamatuoran, dili sa pag-usab unsay kamatuoran. No? Mao na makaygalaan, makaigsuonan, wala ta diri magpersonalan, kundili ang ato diri general, no? Kay una sa tanan, wa man gani ko kaila sa akong asawa kung kinsa gayud siya. Kay walay tao nga nakaila sa tao kung kinsa gayud ang tao. Bisan ang atong anak di ta kaila. Labaw na nga di ta kahibalo kung tawhana luwas ba og dili. Mao na nga ang atong trabaho ingon pa ni Pablo, iwali kining mahumot nga mensahe para sa tao tanan. Ang tao nga maluwas ingon pa ni Pablo, pero gapo lang si Pablo kay daan siya naghatag og comfort sa taong mga luwas, humot kini nga moalimyon. Pero sa mga taong dili luwas, baho kini nga makapatay. No mo na klaro, iwali lang nato. Dili kay mura man tagtagiya sa gingharian ani, murag kitay maghuhukom ani. No? Wala, mahigala makaigsuonan. Dili ta tag-iyas langit. Wa ta gitagaan sa Dios og authority nga maghukom. Busa kun inyong madunggan, kun inyong sabton, giwali lang nato unsay gihimo ni Kristo. Giwali nato kun unsay gahom sa gihimo ni Kristo. Wa ta magpaila dinhi nga mao ni atong himuon para mga luwas ta. Kung dili ang atong gipaila diri, si Jesus kun unsay gihimo niya, kay si Jesus mao ang kaluwasan para sa mga tao. Now, mga gala og mga kaigsuonan, mga ka-viewers, dalaygon ang Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi dinhi nga buntag. Ug salamat sa inyong pagpaminaw ug salamat sa inyong padayon nga pagsubaybay. Ako lang gitakol ning Espiritu Santo. Kay kuyaw kaayo ning Espiritu Santo. Ang walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo, yes, tinuod na. Pero ang pangutana, kanus ama ning puyo ang Espiritu Santo sa kinabuhi sa tao. Sa atong gibasa, gipaklaro, kanus ani puyo. Kanus ani abot ang Espiritu Santo sa kinabuhi sa tao. Kaya ang Espiritu Santo pasalig na, timaan na nga kita iya na sa Dios. Busa ang walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Pero ingon ni Pablo, mangutana ako kaninyo, magpuyo ba ang Espiritu Santo sa inyong kasing-kasing, pinagi sa inyong pagpamati sa balaod? Dili gayon. Kung dili may sa pagpamati sa maayong balita o sa inyong pagtuo niini. Episo 1:13. Mao kini ang hinungdan nga madawat nato ang Espiritu, pinaagi sa pagwali sa maayong balita nga naghatag nato kaluwasan, o ang Espiritu gihatag sa Dios, ingon niya pasalig nga kita iya na gayon.
ang Espiritu pasalig nga madawat kay nato ang tanan nga gisaad sa Dios. Higala igsuon ko. Mao nay proseso nga giproseso gipadayag ini sa Biblia. Dili ni kang Pastor Jerry Lituhon nga proseso. Proseso kini sa Biblia nga gisulat o gipadayag para sa mo'y sundon sa mga tao. Muna nga ingon ni Haring David, Ginoo ang imo mga pulong mo'y kahayag ug mga suga sa akong mga dalan. Di ba? Ang imong pulong o Dios mo'y kahayag o suga diha sa akong mga dalan. Di ba? Muna may gala og igsuon ko way lain. Nagtudlo nato sa kamaturan gawa sa pulong sa Dios. Karon kumingon kang ang pulong sa Dios gikan ni Satanas. Nang saon imong pagkahayagi para sa imong ngit-ngit diay. Kung para sa mga taong luwas, ang pulong sa Dios kahayag, suga, pero sa mga taong dili luwas, ang pulong sa Dios ngit-ngit pa sa alkitran. Namo man ay giklaro diri. Reverse man na. Sa mga taong dili luwas ang pagwali sa gahom sa krus ni Kristo, binuang. Pero sa mga taong luwas, gahom. Sa mga taong dili luwas ang pagwali may tungod sa mayong balita, baho nga makapatay. Pero sa mga taong mga linuwas, humot nga mga limyon, makabuhi. Di ba? Mura po na. Ingon ni David, ang imong pulong o Dios, kahayag og suga sa akong mga dalan. Dios say akong kasing-kasing, pagatipigan ko ang imong pulong aron dili ako magpakasala batok kanimo. Klaro kayo na. Na kung atong i-reject, atong i-deny ang authority sa Biblia, higala igsuon ko, makuyaw, sa tatanan makuyaw, ang atong kinabuhi. Mo nang mga higala, maigsuon, magbantay ta. Ani kusog magdebate nga walay kamatuoran nga ibutyag. Way bersikulo, masuko og tagaag bersikulo. Careful, no? Be watchful. Direct pero walay proseso. Dili pwede. Dapat moagi tag proseso. Ano sa ana niabot? No? Dili ka mahimong engineer kung dili ka moagi grade 1. Dili ka niagi kinder. Dili ka moagi board. Unsaon man pagkahimo nimong anak kung dili ka moagi sa proseso nga giproseso sa Dios dinis Biblia. Wala. Mga higala ug mga kaigsuonan, ang tanang pangitabo ilalom sa adlaw adunay proseso. Dili magic ang tanan. Kung dili adunay proseso. Kanang magic iya na sa yawa. O mo nay klaro. Kay walay magic nga gikan sa Ginoo. Ang tanan proseso. No, mo na ang Biblia, full revelation ni sa Dios. Dili kay kita pay magdamgo-damgo. No? Dili na mo. Kita pay magdamgo kay ipatayag pa sa Ginoo humana. Ang Biblia full revelation of God. Mao ni ang revelation of God. Mao ni ang full revelation of God, mao ang Biblia. Ug wala nay lain dinhi nga box nga gipadayag ang full revelation of God. Humana gipadayag. Gisulat na gani ang revelation. No? Mao na mga gala igsuon ko. Di na ta magpatuntuan ning damgo-damgo nga magubad-hubad og galingon. Wala na ambot lang, no? Bahira na lang na pero ang uban karon gihimo ng tinunto. Mao na nga para sa ako, supisente si Kristo nga revelation sa Dios nga gipadayag dinhi sa kalibutan. O daghang salamat og mayong buntag. Daghang salamat kang Ryan Taglukop. Thank you Pastor sa malindot nga mensahe sa Dios. Thank you Brother Ryan Taglukop. Kang Iris Ramampatilan rara mga buntag diha ma'am. Ug kang Tisa Turalba Giovanni Cornes Aston. Salamat kaayo kang Madam Tisa Turalba regards mga Disius family sa Santerini. G. Soon, thank you. O kang Auntie Mercedita Mampatilan Hiduman, good morning Pastor. May buntag po diha Auntie. O kang Jory Cabillo, salamat kayo. Kang Sarcon Lin, Jer, from Maloco, blessed morning Pastor. O kang sa our beloved brother, Bonancia, no? Magandang umaga. At kay Manilin, Kasugudan, Danuyan, Ayokdo. Salamat kayo Ma'am Manilin. O happy birthday sa imong kulot din ha. Kamam Nini Tamayo, thank you ma'am. Good morning, Brother Erwin Lakbayo. Thank you sir. O kang Pastor o Reverend Rogelio Pajardo Jr. Salamat kayo o sa tanan nga mga viewers. Magandang umaga sa atin lahat at sana ay patuloy kayo pagpalain ng ating Panginoong Hesus. Mag-pray muna tayo bago tayo magtapos dito. Among amahan nga balaan, Dios nga labing gamhanan ini nga bugtag amo kang gipasalamatan sa kaygayonan imong gitugot nga namo ining adlaw makapaminaw pa kami sa imong mga pulong.
Dalaygon kaamahan sa walay katapusan ining adlaw. Ang tanan mga pagpasalamat sa tanan viewers, tanan listeners na nagapaminaw sa imong pulong karon. Salamat nga ikaw ang Dios. Padayon magapanalangin o padayon nga pamuhat sa imong mapulong adto sa mga kasing-kasing sa mga tao nga nakadungog ani. Amahan niya balaan ining panahon na karon, daghay gusto gayud nga moilog sa imong pulong gikan pa man kini sa sinugdanan, bisan pa sa pagkatao sa among Ginoong Hesukristo. Daghan na gyud ang trait sa yawa nga mapugnan, pero amahan ang among pasalamatan nga ang kamatuoran dili gid mapugnan bisan pa sa sinugdanan hamtod kini sa walay katapusan, walay kinsa nga gamhanan, ilalom dinhi nga adlaw nga makapugong ani nga kamatuoran nga dili madunggan ngadto sa imong mga piniling katawhan. Busamahan nini nga buntag, salamat kaayo sa tanan nga nagpaminaw. Salamat nga dili namo masabtan gyud ang imong pulong. Gawas una sa tanan, buhion nimo ang among espiritu para modawat kami sa mga espirituhanong pagmaymay, espirituhanong kamatuoran nga gipadayag dinhi sa imong pulong. Dalaygon ikaw nini nga buntag. Salamat sa tanan o sa tanan niya mga kaisuunan, mga kaigalaan o mga viewers, mga kapatiran ko na nandoon sa ibang bansa, or mga kapatiran ko na hindi masyadong makaintindi ng Bisaya. Ikaw na ang patuloy na magbigay sa kanila ng knowledge at wisdom sa pag-intindi sa lahat na katotohanan na galing sa iyong katotohanan. Kaya Ama, sa umagang ito ay ito po aming dalangin, at sana po ay patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo kaming i-bless, lalo na sa mga everyday namin na ginagawa. At salamat sa safety, salamat sa protection na ibigay mo sa bawat isa sa amin. Ito po ang dalangin namin doon sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Mayong buntag o daghang salamat, mga higala o mga kaigsunan.